Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé ainsi que gars les proches d'accord et que vous êtes prêts et prêtes pour faire cette deuxième partie de segmentation après qu'on a fait la première partie. اللي ما شافهاش لازم يروح يشوفها. Sinon, il va rien comprendre parce que la première partie c'est les notions de base. Donc voilà خاوتي اللي ما عندوش les résumés, les cours, les affaires de L1 à 5V donc يلقى كلش في الانستغرام تاعي راني نخلي لكم لو نون دانستغرام لتحت. تاني عندي فيسبوك فتحتو باسكو كاين اللي ما يكونيكتيوش بزاف في الانستغرام ايتو فتحت فيسبوك الوغ نخلي لكم لو نون دو كونت فيسبوك ونخلي لكم لو نون تاع لو جروب فيسبوك تاعي هكذا اللي ما يكونيكتيش بزاف في الانستغرام يكون او كورون على الاقل بوش كاين ايتو يتبع في الفيسبوك. Voilà خاوتي. Alors aujourd'hui on va faire la deuxième partie de segmentation. On commence ensemble. Bismillah. Bon, d'abord, merci beaucoup pour les commentaires TACOM positifs. Ça m'a fait vraiment plaisir de lire les commentaires TACOM. Merci de m'avoir encouragé. Ça m'a fait vraiment énormément plaisir. Alors, j'espère que بإذن الله نزيد نفرحكم نزيد نكون عند حسن الظن تاعكم كي تدعوا لي دعاوي الخير ليا والوالديه. دونك هذه هي الدنيا وما فيها كيما نقول لكم توجور. Et autrement خوتي كش ما تسحقوا ولا كونتاكتيوني بلي ميساج سواء في الانستغرام سواء في الفيسبوك. Je réponds على le maximum de nombre des messages وكيما يقولوا الصامت يغلب. دونك لو كان ما نريبوندي لكمش قعدوا بعثوا لي دي ميساج حتى نشوف لي ميساج تاعكم ونريبوندي لكم سورتو كي تكون حاجه اورجونت. فوالا الوغ راح نبداو لا فيديو الا عجبتكم دونك بارطاجيوها مع صحابكم هكا تكون صدقه جاريه ليا وليكم ان شاء الله. Alors comparaison de la segmentation chez certaines espèces. On va voir la segmentation عند des espèces مختلفه. Alors, نبداو cas des invertébrés. Ça veut dire quoi les invertébrés? Les invertébrés c'est اللي ما عندهمش العمود الفقري. تسمى لا فقريات اللي ما عندهمش العمود الفقري. Par exemple les échinodermes. Les échinodermes c'est les oursins. Exemple oursin. Alors, أول حاجة واش نقولوا l'œuf des échinodermes est oligolycite. Ça veut dire quoi oligolycite? Lycite c'est le vitellus. Oligo c'est moyennement فيه peu de vitellus, même pas ماشي moyennement. Alors فيه peu de vitellus نسبة مثلا 30% تاع الفيتيلوس. Alors كيفاش نقسموا هذيك لا segmentation؟ كيفاش نقسم l'œuf تاع l'oursin؟ Le premier plan de division de segmentation est méridien. Les plans de division, j'ai fait une vidéo explicative عليهم. Plan méridien, équatorial, كلش تلقاوه تانيت في لا chaîne YouTube. Donc parce que إلا ماوش فاهم إلا ما كيش فاهمه ولا ما راكش فاهم les plans de division ça va être un peu difficile. alors لازم تدربوا طلع على الفيديو ماشي طويله بزاف هكا باش على الاقل تعرفوا les plans de coupe كيفاش يكونوا. alors le premier plan de division ou la de segmentation est méridien. واش معناها؟ شوفوا معايا. alors هنا c'est البويضه le zygote تاع la segmentation هاد le zygote pardon تاع l'oursin في المرحله تاع لا سيغمونطاسيون. شوفوا يكون نورمال. ابري اول حاجه ينقسم طوليا ميريديانمون. بروميير بلان دو كوب ميريديان من البول انيمال حتى البول فيجيتاتيف. يقسمنا هذاك الزيغوت على زوج. دونك مي خليتين شغل متلاصقين ماشي معناتها هذاك شغل الانقسام يكون على الداخل خاوتي ماشي يولوا لنا زوج خلايا ماشي يولوا لنا دو زيغوت نو كوم سي حباتشينا قسمتوها على زوج مي مازالها متلاصقه في بعضها. Alors le premier plan de clivage قلنا est méridien يعطينا زوج لي بلاستومير. نعاودو نرجعو. Voilà. Ce clivage divise toute la cellule et donne deux blastomères. Deux blastomères c'est les cellules filles الناتجين في la segmentation. شرحتهم في la vidéo الأولى. De même taille. لازم يكونوا la taille تاعهم égaux يعني يتساووا في لا طاي. لا سيغمونطاسيون اي توتال اي ايغال ا سو ستاد. علاش نقولوا عليها توتال اي ايغال؟ باسكو لا سيغمونطاسيون تقسمت لنا كاع لوف سيغمونطاسيون توتال يعني لوف كامل تقسمت على زوج اي ايغال معناتها لو ريزولتا لي بلاستومير عندهم نفس لا طاي. لو سيكون بلان دو كليفاج اي ميريديان. تسمى تانيت طولي بصح بيربونديكولير او بروميير. كيفاش دوك نفهمكم. الوغ هنا قسمناها على زوج. هنا دوك نزيدو نقسموها على زوج مي عمودي على الاول كوم سي نقسموها هكذا. نزيدو نقسموها هكا على زوج كوم سي عندكم حبه تفاح وتقسموها على 4. دونك المقطع الطولي الاول تزيدو المقطع الطولي الثاني. دونك في الاخر يتشكلوا لنا 4 مرسوات. دونك
résultat c'est 4 blastomères. هنا ما يبانوش مي كاين 1 2 3 وكاين المورسو الرابع راهو ملهيه. Donc هذه c'est la deuxième division méridienne. Alors, le second plan de clivage est méridien et perpendiculaire au premier, formant 4 blastomères égaux, عندهم نفس la taille. C'est le stade 4 blastomères parce que nous avons 4 cellules filles. Bien sûr, شوفوا خاوتي. Donc نوري لكم كاش exemple باش تفهموا شويه. Alors خاوتي, on va rigoler. On va rigoler un peu. Je filme la vidéo في الليل où j'ai pas trouvé un truc pour couper, donc j'ai trouvé seulement هاد الحبه تاع بطيخ. الوغ بطيخ هذه راح نسيت نقسمها، ماشي راح نقسمها تاع الصح بصح راح نوريكم كيفاش نقسمو. الوغ جي تروفي موس كبير تانيت، دونك راهو قريب العيد. الوغ جو مونطرين كيفاش يذبحوا زعما. دونك حبيت نقول لكم خوتي صحه عيدكم الافونس، ان شاء الله تعيدوا بالصحه والهنا، وان شاء الله يعاود ينعاد علينا بالخير والبركات. جو ريغول ماشي انا اللي نتبعها. الوغ هنايا كوم سي هذه هي الزيغوت، دونك نقسموه نقطعوه هكا، نقطعوه من الفوق لتحت على زوج. دونك هذيك الحبه نقسموها هكا على زوج. ابري نزيدو نقسموها بالطول، مي نقسموها طولين مي هكا بالجهه العكسانيه. دونك هكا سما راح يولوا عندنا كومسي 4 مرسوات. نقسموه بالطول هكذا على زوج، ونزيدو نقسموها هكذا. الوغ فوالا هذه هي ميريديان وواحد بيربونديكولار او دوزيام. Voilà, donc نرجع هاد الحبة بالتيغ et je roule. Alors, je suis de retour. Alors, c'est bien de rigoler des fois, خاوتي. Donc, j'ai pas trouvé حاجة تشبه الزيغوت. Même ça dépend une tomate ou là. Par exemple, tout ce qui est rond, parce que le zygote ماشي rond سوا. فيه عنده شغل سيمتري، عنده شوية طول. راح نشوفوها après la gastrulation et tout. Donc, حبة بالتيغ هي اللي جاتني تشبه للزيغوت. Alors on continue, après qu'on a fait le deuxième plan de clivage. Alors le troisième clivage est équatorial. On va نقسموه بالعرض. تما قسمناه بالطول deux fois, après نقسموهم بالعرض، نقسموهم في النص. Et perpendiculaire aux deux premiers. Il aboutit à 8 blastomères égaux, c'est le stade 8 blastomères. Donc نوريلكم تاني كيفاه. Voilà, هنا comme si هذاك le zygote كيما قلت لكم قسمناه ولاو عندنا comme si 4 morceaux. هنا je vais essayer de dessiner. هنا 3 morceaux comme si le quatrième morceau راهو ملهيها. Donc مور ما قسمتو بالطول المقطع الاول والدوزيام je vais le couper une coupe équatoriale. Donc نقسمو بالعرض. فوالا هذا واش حبينا نقصدو بلا كوب équatoriale. alors le fait que يكونوا عندنا 4 بلاستومير كي نقسموهم بالعرض يولوا عندنا 8 بلاستومير. Donc après au quatrième clivage les 4 blastomères de l'hémisphère animal se divisent selon l'axe méridien. ومن بعد خوتي واش معناها بلي هنايا هاد الجهه الفوقانيه نعيطوا لها hémisphère animal والجهه التحتانيه نعيطوا لها hémisphère végétatif. Donc قال لك les 4 blastomères de l'hémisphère animal se divisent selon l'axe méridien et donnent une assise de 8 blastomères. تما هادو تاني راح يتقسموا بالطول، ما نقدرش كيفاش نقسمهم سوا مي بالطول وراح يكونوا 4 يولوا 8. تما الجهه الفوقانيه l'hémisphère animal يولوا فيها 8. Et donne une assise de 8 blastomères égaux de taille moyenne appelés mésomères. وهنا نبدلوا لهم الاسم تاعهم من بلاستومير يقعدوا بلاستومير، من نعيطوا لهم ميزومير سي par rapport à la taille تاعهم تولي une taille moyenne ما يولوش كبار. Alors les blastomères de l'hémisphère végétatif se divisent selon l'axe sous-équatorial et dans 4 grands cellules. Donc هنا يكونوا تاني 4. donc هنا par exemple راهم يبانوا لنا 3 وتكون الرابعه من جهه اللي من هنا. Donc par exemple نديرو هكا برك باش يبانو بلي يكونوا 4. نديرو سوز اكواتوريال. سوز اكواتوريال تسمى من تحت خط الاستواء هايليك. وبيان سور رانا انتريسي بالجهه التحتانيه ليميسفير فيجيتاتيف. الوغ يولوا عندنا 4 كبار و4 من تحتها صغار. الوغ وين كنا فوالا. Alors, et donc 4 grandes cellules identiques appelées macromères qui نقسموا l'hémisphère végétatif تعطينا 4 كبار نعيطوا لهم macromères situés sous les mésomères. يكونوا تحت les mésomères parce que اهم لك les mésomères من الفوق ومن تحت يكونوا هادوما les macromères راهم هنايا، يعني هادوما كامل سي دي macromères.
et quatre petites cellules identiques appelées micromères واللي يكونوا في الجهه التحتانيه هنايا من تحت نعيطوا لهم هادوما نعيطوا لهم ميكرومير situés sous les macromères يكونوا تحت les macromères parce que هامليك les macromères هاد الربعه bon je m'excuse pour le dessin c'est un peu anarchique donc معليش هادوما الربعه سي لي ماكرومير ومن تحت سي لي ميكرومير دونك لي ميكرومير يكونوا سيتوي تحت لي ماكرومير. لا سيغمونطاسيون devient inégale. علاش نقولوا عليها inégale باسكو شوفوا يولوا من الفوق كاين لي ميزومير من التحت كاين لي ماكرومير وكاين لي ميكرومير. هنا هذه شرحتها لكم في الفيديو الاولى علاش نقولوا عليها inégale باسكو يكونوا هاد ثلاثه يكونوا لي ميكرو لي ماكرو و لي ميزو مير bien sûr. Alors au clivage suivant, les mésomères se divisent suivant le plan équatorial. تسمى après les mésomères هنايا نزيدو ندخلو في لي ديتاي. بون خاوتي شوفوا هنا ce n'est pas très important. Donc après راح نعطيكم l'important. مي وشنو هنا il faut savoir quand même ماشي على الاقل ما تعرفوش كامل زعما كيفاش اون كوب ميريديان ولا اون كوب كيما نقولوا équatorial سوز équatorial. دونك انا دوكا راني نشرح لكم بالديتاي. مي on va pas faire tout ça tout هاد les choses مع كاع les espèces. انا راح نشرح لكم les oursins والاخرين نعطيكم الاهم تاعهم فقط. alors au clivage suivant les mésomères se divisent suivant le plan équatorial. يعني راح يتقسموا بالعرض. les mésomères اللي يكونوا من الجهه الفوقانيه راح نزيد نقسمهم بالعرض ويتقسموا على زوج يولوا عندنا دو زاسيس انيمال. تسمى هذه ليميسفير انيمال لو في كو راح نقسمها هكا على زوج بالعرض راح تولي عندنا ايميسفير انيمال الاولى و ايميسفير انيمال دوزيام يولوا كاين زوج نعيطوا لها ان 1 و ان 2 ايميسفير انيمال 1 ايميسفير انيمال 2. les macromères اللي يكونوا من تحت se divisent selon le plan méridien هما تاني راح يتقسموا بالطول باردون donnant une assise de 8 macromères. يخي يكونوا عندنا 4 macromères كي نقسموهم بالطول كوم سي نقسموهم على زوج يولوا عندنا 8 macromères. les micromères se divisent et forment un petit amas sous les macromères. les divisions devient asynchrone. donc هادوما راح يتقسموا بالطول ما نقدرش كيفاش نوري لكم بالطول مي كوم سي هكا. دونك كي كانوا 4 راح يولوا 8. هادوما تاني راح يتقسموا ما قالولناش الا بالطول ولا بالعرض قال لك برك بلي حيتقسموا دونك من 4 راح يولوا 8. هنايا لا ديفيزيون ديفيان اسينكرون. دونك اللي ما فهمش واش معناها اسينكرون لازم يعاود يولي الفيديو الاول باسكو il est très important. il faut pas négliger la vidéo الاولى باسكو elle est importante. voilà les divisions devient asynchrone. donc نكملوا. donc قال لك après tous les plans de clivage de la 6e division sont équatoriaux. ومن بعد نلحقوا المرحله ما خاوتي ما نزيدوش نقدروا نتبعوا هذاك الزيغوت ما نزيدوش نقدروا نتبعوه يتبعوه غير باغ اكزومبل بديزاباري سبيسيال. هما اصلا من الاول يتبعوه بديزاباري سبيسيال مي شغل نلحقوا مرحله ما نولوش نعرفوا الانقسامات سوا. قال لك tous les plans de clivage de la 6e division sont équatoriaux. ومن بعد يتقاسم غير بالعرض. Les macromères forment donc deux aziz végétatifs. Donc les macromères اللي يكونوا في l'hémisphère végétatif حتى هما راح يزيدوا يتقسموا على زوج وتولي عندنا hémisphère végétatif 1 و hémisphère végétatif 2. ومن بعد يصرى لنا un 7e clivage ويكون طولي. Il en résulte un germe de 128 cellules. Le germe يولي فيه 128 خلية. C'est le stade morula. pour le stade morula تاني شرحته في الفيديو الاول قلت لكم سي سون لا كافيتي كي تصرى لا سيغمونطاسيون قبل ما تظهر لنا لا كافيتي نعيطوا له مورula يكونوا فيه غير لي بلاستومير. الوغ 128 خليه كي يلحق لوخسان هذا الستاد تاع 128 خليه في الساتيام كليفاج نولو نعيطوا له مورula. alors le germe se creuse d'un blastocèle rempli de liquide ومن بعد لو جيرم يتحفر وتخرج له بلاستوسيل لا كافيتي اللي حكيت لكم عليها رونبلي دو ليكيد يكون فيها ان سيغتان ليكيد وهنايا نعيطوا لها بلاستولا كي سيليي فيها شغل شفار et entourée de la membrane de fécondation. La membrane de fécondation les gars c'est la membrane vitelline ou la zone pellucide اللي تكون في لا fécondation هذيك راح تولي نولو نعيطوا لها la membrane de fécondation. donc شوفوا خوتي هاوليك لو زيغوت كيفاش يكون يبدا ينقسم مثلا نقسم بالطول بعد زاد قسم بالطول بيربونديكولار
ومن بعد هنايا درنا له كوب ايكواتوريال دونك ولاو 4 من الجهه الفوقانيه و4 من الجهه التحتانيه. دونك ابري على بالنا باللي يزيد ينقسم كاع الانقسامات اللي قلتهم لكم. شوفوا ينقسم هنا مثلا فيه AN1 hémisphère animal 1 hémisphère animal 2 VEG1 VEG2. هنا لي ماكرومير تاع التحتاني تيتقسموا ويولوا كيما قلت لكم فيجيتاتيف hémisphère végétatif 1 hémisphère végétatif 2. وهنا سي لو ريزولتا. هنا تولي عندنا بلاستولا سيليي باسكو فيها هاد الشفار اللي راهم تشوفوا فيهم في لا بيريفيري وتكون اونتوري دو لا ممبران دو فيكونداسيون. هذا مكان يا خوتي، هذا مكان وبيان سور تكون لداخل سي لا كافيتي البلاستوسيل. علاش نعيطوا لها بلاستولا؟ باسكو فيها البلاستوسيل هايليك سي لا كافيتي. دونك هنا باغ اكزومبل عند لوغسان لا بوزيسيون تاعها الي سونترال. دونك شوفوا خوتي اهم حاجه ماشي تحفظوا زعما نقولوا كاع الكليفاج الاول والدوزيام والثروازيام، نو اهم حاجه تفهموها واهم حاجه تحفظوا هاد لي شيما على الاقل كي يعطوكم هادي باغ اكزومبل تعرفوا شنو هي. و لو بلوز امبورطون سي كو ديفينيو لا سيغمونطاسيون تاع لوغسان. دونك باغ اكزومبل la segmentation تاع l'oursin pardon par exemple. alors la segmentation elle est totale. علاش نقولوا عليها توتال؟ باسكو تقسم لنا كاع لوف، تسمى كاع لوف يتقسم، لا توتاليتي دو لوف سو ديفيز. الوغ انيغال، علاش نقولوا عليها انيغال؟ باسكو كاين لي ميزومير كاين لي ماكرومير وكاين لي ميكرومير. اسينكرون باسكو لي ريتم تاع لي ميتوز ما يصراوش في نفس الوقت. دونك باغ اكزومبل لي الخلايا اللي يكونوا صغار باغ اكزومبل لي ميكرومير ينقسموا اسرع من لي ماكرومير باسكو ماكرومير فيها الفيتيلوس. ما تنساوش بلي هذا فيه نسبه من الفيتيلوس، هاد لوغسان اوليغوليسيد. دونك الخلايا الكبار يكون فيهم الفيتيلوس كوم سي، والخلايا الصغار ما فيهمش بزاف. دونك لو ريتم تاع الصغار يكون خفيف على تاع الكبار، دونك نقولوا عليها اسينكرون. Alors, le cas deuxième, c'est les cas des vertébrés, c'est الفقاريات. وبدينا بلي زونفيبيان. Les amphibiens, c'est les crapauds, الضفادع par exemple. Alors, هنايا ما نقدرش نعاود نشرح لكم كلش خوتي باسكو لا فيديو راهي فيها presque 17 minutes. Alors, seulement نشرح لكم à peu près la première division ou le premier plan de coupe est méridien, طولي. ومن بعد par exemple le second plan de coupe c'est كيف méridien et perpendiculaire, c'est presque كيما الاول. ومن بعد ces deux divisions sont totales et forment 4 blastomères. يعطونا 4 blastomères. La division à ce stade est totale et égale, تسمى قد و total parce que كاع لوف يتقسم. alors les l'œuf تاع les vertébrés برك حبيت نقول لكم بلي la division تاعو elle est totale وهو c'est un œuf mésolicite. Ça veut dire quoi mésolicite? c'est فيه moyennement riche en vétillus, فيه نسبة à peu près 50%. donc malgré فيه 50% يقدر يتقسم كليا. دونك هنايا هادوما لازم تتبعوهم وحدكم خوتي، لو 3 لو 4 اي تو. حنايا واش يهمنا دوكا لو جيرم دونفيبيان او ستاد 64 سيلول كي يولي فيه 64 خليه يولي اسمه موغولا عند لي زونفيبيان، وكي يولي فيه 128 خليه لو جيرم اي كونسيديري كوم اون بلاستولا. دونك كي يولي فيه 128 خليه ابري تظهر له هذيك لا كافيتي البلاستوسيل، نولو نعيطولو بلاستولا كروزي دان بلاستوسيل فورمي بار écartement دي بلاستومير. بيان سور يتباعدوا هذوك الخلايا لي سيلول فيه ويشكلوا لنا فجوه ولا فراغ في الوسط. الوغ هنا باغ اكزومبل البلاستوسيل تكون دو كوتي بول انيمال. اون فا فوار بلي هاي ليك هنايا دو كوتي بول انيمال. الوغ ce plafond est constitué par des assises des micromères et ce plancher par les macromères. donc par exemple هاوليك لو ريزولتا هادو سي الانقسامات كيفاش يكونوا ضربوا عليهم طلا. donc par exemple هنايا c'est le stade 64 cellules parce que راهي موريلا. وهنايا par exemple هنايا c'est le stade blastula راهي فيها 128 خليه. alors هاي البلاستوسيل كافيتي تكون من جهه لو بول انيمال. لو بلافون تاعها يكون فيه دي ميكرومير. لو كان تتبعوا الانقسامات vous allez voir que الجهه الفوقانيه راح تكون معمره بلي ميكرومير والجهه التحتانيه راح تكون فيها لي ماكرومير. donc le plafond تاع البلاستوسيل السقف تاعها c'est les micromères. alors après هادو les micromères qu'est-ce qu'on va voir? on va voir la segmentation نهضروا عليها تاع l'amphibien. marqué عندكم que la segmentation est totale, تقسم la totalité تاع l'œuf.
elle est inégale غير متساوية. Enfin, par exemple, فيها les micromères. في هذا لو كا فيها لي ميكرومير وفيها لي ماكرومير. دونك لي سيلول ما عندهمش نفس لا طاي. الي اسينكرون لي ريتم لي ميتوز تاع الانقسامات ما يصراوش نفس الوقت. مثلا شي لي زامفيبيان. الوغ هنايا البلاستوسيل تكون من جهه لا بوزيسيون تاعها تكون من جهه البول انيمال. هذا ما كان خوتي. Après, عندنا les oiseaux, le cas des vertébrés, les omniotes. La segmentation commence 5 heures après la fécondation, يعني مور la fécondation. L'étape اللي تجينا يخي على بالكم بلي la segmentation. عند les oiseaux 5 سوايع من بعد la fécondation تبدا la segmentation. Elle se produit par l'oviducte et dure près de 24 heures. Elle est achevée avant la ponte. Alors خوتي على بالكم بلي l'œuf في la segmentation يدير la segmentation ويدير الميغراسيون. واش معناها؟ يعني على بالكم بلي باغ اكزومبل لوف هذاك وين يتفيكوندا وين تصرا لا فيكونداسيون على مستوى النقطه واسمها لومبول جايه في الغامات باردون في لاباري ريبرودكتور فيميل. لومبول يتلاقاو سي لو ليو دو فيكونداسيون يتلاقاو لي سبرماتوزويد ويتلاقاو لوفوسيت 2 بلوكيو ميتافاز 2 تكون التم وتصرا لا فيكونداسيون. الوغ من تما من هذيك النقطه تبدا لنا لا سيغمونطاسيون او ميم طون هذاك الزيغوت يهاجر. واش معناها يهاجر؟ معناتها ينتقل من هذيك لومبول يروح حتى للرحم باسكو في الرحم او نيفو دو لوتيروس تصرا تطور الجنيني. يعني باغ اكزومبل لا غاسترولاسيون اي تو اللي موراهم يصراو في لوتيروس. الوغ لوف دي زوازو واش نقولوا عليه؟ حاجه الاولى سي ان ميغاليسيت معمر بالفيتيلوس. الوغ هنايا سي لي زيتاب. L'œuf des oiseaux est mégalithique, télolycite, dont seul le cytoplasme actif contenant le noyau est affecté par la segmentation. Et khawti كاين حاجه très importante دوك نسي نوريها لكم. فوالا عاودت وليت لكم لوف تاع لي زوازو كيفاش جاي هنا في الغامات فيميل. الوغ لوف تاع لي زوازو ميغاليسيت. شوفوا هاد الكري كامل هو الفيتيلوس وعنده بلاصه من الفوق واسمها ديسك جيرميناتيف. هاد ديسك جيرميناتيف واش فيه السيتوبلازم زائد لو نوايو. هاد لو ديسك جيرميناتيف خوتي غير هو اللي تصرالو لا سيغمونطاسيون، يعني غير هو اللي يتقسم. هاد لو ديسك جيرميناتيف فقط. دونك لا سيغمونطاسيون الي بارسيال ماشي توتال، ماشي لا توتاليتي تتقسم سولمون هاد لا بارتي. الوغ الي بارسيال. الوغ كيما قلت لكم dans seul le cytoplasme actif contenant le noyau est affecté par la segmentation. معناتها seulement le disque germinatif اللي يتقسم. Le cytoplasme plus سما تما اللي كاين le cytoplasme plus le noyau. دونك هذيك لا بارتي فقط اللي تنقسم. على بها لا سيغمونطاسيون تاع لي زوازو نقولوا عليها بارسيال plus elle est discoïdale. Ça veut dire quoi discoïdale? Discoïdale c'est seulement le disque germinatif اللي ينقسم. Alors les plans de clivage ضربوا عليهم طلع. Le premier plan de clivage perpendiculaire au grand axe de la coquille. Deuxième plan de clivage est perpendiculaire au premier. تما méridien perpendiculaire, c'est presque où je درنا la première fois. Troisième clivage se fait en deux phases parallèles au premier. يمدونا وي بلاستومير. دونك هادو خوتي ضربوا عليهم طلع. انا نعطيكم دوكا الاهم. المهم شرحت لكم الاولى كومون سا سباس. دونك هنا نعطيكم غير الاهم. الوغ لا سيغمونطاسيون خوتي تاع لي زوازو اول حاجه الي بارسيال تسمى ماشي توتال. حاجه دوزيام نقولوا عليها الي ديسكويدال سول لو ديسك جيرميناتيف اللي ينقسم. بون هنايا كتبوا ميروبلاستيك ولا ميروبلاستيك ولا بارسيال سي لا ميم شوز. الي انيغال الخلايا ماشي متساويين. كاين لي ماكرومير لي ميكرومير لي ميزومير. الي اسينكرون لي ريتم تاع لي ميتوز تاع الانقسامات ما يصراوش او ميم طون. هنا شي لي زوازو. الوغ فوالا خوتي هنا باغ اكزومبل لو ريزولتا هنا كي يكون مقابلنا وهنايا جانبيا. الوغ شوفوا واش نلقاو هنا الغري سي الفيتيلوس. هنايا عندنا منطقه واسمها اير بيلوسيد وهنايا سي اير اوباك. الوغ دوك نشرح لكم هادو واش فيهم. الوغ فوالا باغ اكزومبل هاد الشيما l'air pellucide هايليك سي لا زون سنترال كلير و l'air opaque لي جوست موراها elle représente des cellules du blastoderme. blastoderme c'est الخليه يعني الزيغوت في المرحله تاع لا سيغمونطاسيون عند لي زوازو ما نسميوهش بلاستولا كيما الاخرين. نو نعيطولو سوا بلاستوديرم نعيطولو سوا بلاستوديسك. يعني الزيغوتا هو اسمه بلاستوديرم ولا بلاستوديسك. دونك فوالا ماشي كيما الاخرين.
هنا سي l'air opaque سي juste تحت l'air pellucide. L'air pellucide c'est le clair وهنا c'est l'air opaque وهنايا c'est le vitellus. alors voilà هنايا جانبيا شوفوا واش نلقاو الفيتيلوس. هنا سي دي سانكتوم فيتيلا نقاطي هادو شغل من الفيتيلوس شغل حويصيلات تاع الفيتيلوس تو. وهنا البلاستوسيل بريماتيف. شوفوا عباكم باللي زيغوت هذا يا اخي قلنا غير لو ديسك جيرميناتيف اللي ينقسم لو جيرم يعني تاع لوف تاع لي زوازو يكون ابلاتي بلا شغل. شوفوا دونك هنا داخل هاد لاغ اوباك يكون كاين بلاستوسيل الكافيتي هذيك بلاستوسيل بريماتيف باردون بريمير. je sais pas مين جبت هذه بريماتيف je m'excuse. alors البلاستوسيل نقولوا لها بريمير. voilà donc l'air pellucide l'air opaque الفيتيلوس والبلاستوسيل تكون داخل l'air pellucide ونقولوا لها بلاستوسيل بريمير. voilà donc le germe est appelé blastoderme ou la blastodisque. Segmentation elle est partielle ou l'enqoulou عليها méroblastique, ça veut dire la même chose. Elle est discoïdale parce que seulement le disque germinatif qui se divise. Elle est inégale parce que فيها بزاف les types تاع les blastomères. Asynchrone les rythmes ما يكونوش في نفس الوقت chez les oiseaux. Donc prenons un dernier exemple donc نشوفوا. alors le dernier exemple c'est les mammifères. Les œufs تاع les mammifères sont alicides. نسبة الفيتيلوس 0%. La segmentation a lieu pendant la première semaine de développement embryonnaire en même temps que la migration tubaire. شوفوا هنايا par exemple هاد الماميفر هنا l'ampoule هنايا وين تصرى la fécondation. donc هنا يتلاقاو les spermatozoïdes مع هذيك l'ovocyte 2 bloqués en métaphase 2. après هنايا تولي ovocyte بصح شوفوا تبدا الانقسامات. هنا تهاجر راهي تهاجر هنايا وهنا يبداو انقسامات مثلا هنا دو بلاستومير وشوفوا هنا راهي باغ اكزومبل الموريلا ابري هنايا ظهر لها الكافيتي ولات بلاستو سيل. دونك نشوفوا بلي عند لي ماميفير عند لوما ما نقولهاش تظهر لها البلاستو سيل سي الكافيتي مي زيغوت يخي قلنا نعيطولو بلاستولا ولا بلاستوديرم عند لي زوازو. مي هنايا عند لوما ما نعيطولو ني بلاستولا ني بلاستوديرم نعيطولو بلاستوسيست. عند l'humain le germe est appelé blastocyste ou la cavité اللي تظهر فيه c'est une cavité blastocystique. voilà عند l'humain c'est un peu différent. alors 30 heures après la fécondation le premier clivage méridien الأول طولي forme de blastomère à peu près égaux يعني presque عندهم نفس la taille. au deuxième jour يولوا عندنا 4 blastomères sont formés. troisième jour يولوا عندنا 8 blastomères. Les clivages concernent la totalité de l'œuf, يعني la totalité تاع l'œuf تنقسم. donc la segmentation elle est totale. holoblastique ou la totale ça veut dire la même chose خاوتي. donc تسمعوا holoblastique ou la totale ou la par exemple holoblastique ou la totale ça veut dire totale كاملة ou méroblastique ou la partielle ça veut dire la même chose. Les blastomères successifs sont à peu près de même taille. La segmentation est subégale. ما نقولوش عليها égale parce que علاش توجور خاوتي لو كنت روماركيو سبحان الله حنايا عندنا مثلا رجل حاشاكم كبير على رجل ولا يد كبير على يد ولا عين كبير على عين. دونك ميم سي سبحان الله لي سيلول بريسك قد مي لحكمه الهيه توجور كاين جهه كبيره على جهه. دونك الي سوبيغال بريسك عندهم لا ميم تاي يعني بريسك عندهم لا ميم تاي مي ما عندهمش لا ميم تاي. alors vers le 4e jour le stade morula est atteint. نهار الرابع تاع لا سيغمونطاسيون تولينا مورula. Au 5e jour, la morula mène une vie libre dans la cavité utérine. Elle subit un phénomène de cavitation. 5e jour, تصرى لها الكافيتاسيون. La morula هذيك تصرى لها الكافيتاسيون تظهر لها لا كافيتي. كافيتي قلنا نعيطوا لها كافيتي بلاستوسيستيك في هذا لو كا. ما نعيطولهاش بلاستوسيل مي نعيطوا لها كافيتي بلاستوسيستيك. Alors, les blastomères de taille relativement plus petite se rejoignent en périphérie pour former une couche contenue appelée couche enveloppante. تسمى les blastomères, les cellules filles اللي يكون لا طاي تاعهم صغيره يطلعوا لفوقها باش يديروا لنا couche enveloppante ولا trophoblast نحوسوا عليهم وراهم. alors voilà هنايا ما يبانوش فريمون. voilà هنايا شوفوا في لا بيريفيري غاودي في الحافه في لا بيريفيري كاين هذه لا couche enveloppante ou la trophoblast.
دونك شوفوا كيفاش يتسقم هذاك الزيغوت. كوش انفلوبونت ولا تروفوبلاست تكون في لا بيريفيري. نزيدو نشوفوا واش يصرالو تاني. Les autres, un peu plus grands, forment un amas correspondant de cellules internes, c'est la compaction. Les blastomères اللي يكونوا شويه كبار دو طاي يشكلوا مجموعه نعيطوا لها في منطقه اسمها لا compaction. الوغ تكون هنايا هاي ليك هنا ماهيش ما راهمش كاتبينها مي هاي ليك هنايا. دونك هذه لا كومباكسيون. نزيدو نشوفوا شنو هما المكونات تاع هذا البلاستوسيست. الوغ la cavité de segmentation appelée cavité blastocystique. La cavité هاي ليك هنايا la cavité هاي ليك هذه c'est une cavité blastocystique رانا عند l'humain. Alors, elle se forme à l'intérieur du germe, يعني داخل le germe, par écartement cellulaire. يتبعدوا الخلايا عفوا ويتشكلوا لنا هذه la cavité blastocystique. Elle renfoule la masse cellulaire interne à un pôle du germe qui devient polarisé. C'est le bouton embryonnaire. Donc هذه شغل عندها السلطة غير تجي تطبع كاع هذوك لي سيلول الكتلة تاع الخلايا كامل تطبعهم وديرهم في كوان. واش تشكلنا لو بوطون امبريونير. وراهو هذا لو بوطون امبريونير نحوسوا عليه هاوليك هنا لو بوطون امبريونير. دونك نورمالمون سي بون هذا مكان. Le trophoblast sera à l'origine des structures extra-embryonnaires et participe à la formation de l'amnion et du placenta. Donc هنا c'est des détails. Par exemple le trophoblast هذاك الخارجي كامل l'enveloppante هذيك la couche enveloppante ولا trophoblast راح مثلا هي اللي راح تمد لنا المشيمه. المشيمه c'est l'amniote la cavité amniotique هذيك اللي يتربى فيها البيبي par exemple. alors حنا اهم حاجه دوكا خوتي نهضروا على هاد السيغمونطاسيون عند لومان. سي اون سيغمونطاسيون توتال الي سوبيغال يعني الخلايا بريسك عندهم نفس لا طاي. الي سينكرون ماشي اسينكرون الي سينكرون بريسك يصراو في لي ميم ريتم و ال فورم لا كافيتي بلاستوسيستيك. وهاد لو جيرم يعني هذاك زيغوت نولو نعيطولو بلاستوسيست نولو نعيطولو بلاستوسيست. تسمى في لافان تاع لا سيغمونطاسيون يولي عندنا بلاستوسيست. Donc voilà خوتي هذا ما كان. J'espère que vous allez bien compris. J'espère que la séance est bien passée. Donc راهي à peu près قريب 34 minutes. Donc ما تنسونيش من صالح الدعاء تاعكم. إلا عندكم دي كيستيون ولا دي فيديو راكو حابين نديرهم اكتبوا لي في لي كومونتير لتحت. والسلام عليكم.